Say hi. Nicole. Wait! Okay na, te? Wala pa eh. Higa ka muna, higa ka muna. Video ko na lang. Ay, wag yan. Yan, baby, yan. Ito cellphone. Hello, mami. Hama. Tawagan mo na si mami. Sige, tawagan mo na rin mo. Hello, nanay. Sabi mo. Nicole. Hello, mami, oh. Oh, hello ka, hello ka. Sino ba yung kausap mo dyan? O, tawagin mo na Oh, hello mo, hello. Oh. Nakawala eh. Sige, hello na, oh. Teka, wait. Ayusin mo ito. Huwag kang malikot. Halika, halika. Mag-hello tayo kay mami. Halika, halika. Ay. Halika, mag-hello ka kay mami, ah. Ito si mami, oh. Yun, oh. Ikaw, oh. Psst. Ayun, oh. Sino to? Cole, oh. Cole, sino to? Shh. Ayun, oh. Si mami, oh. Cole. Ayun, si mami. Sino to? Oy. Mami. Hello, mami. Ay. Ay, ano yan? Ah. Kiss mo daw si mami, oh. Yan si mami, oh. Yan si mami. Kiss mo daw to. Kiss mo si mami. Kiss mo. Mami. Ayos naman. Internet na yan. Ito. Patugtog tayo, ha? Ay, ayan na. May internet na. Salamat. Ayan na, ayan na. Meron Meron. na? Oo, meron na. Salamat naman. Gusto mo piliin? Ayan, ay. Yan, nakakausap na si Mami. Mami. Kanina pa po kami dito eh. Salbahe kasi internet na yan eh. Bad shot eh. Ayan na si Mami oh. Ako may kinukol ka. Teka, text natin si Ate Sherry. Ayan na, ayan na. Teka, teka. Teka, text natin si Mami. Text natin si Mami. Mami. Ayan na si Mami.